रे दीपू केते बार चढ़लु हाँ जय बाबा मोरिया। रहनु कहीं पड़ौच खाली समय मु उठी पारुनी पाहाच हाँ मत कांधे टी नहीं जा मत कांधे टी नेलु उठी पारुनी ऊपर को अरे जीतू एरा कौन इंतुशाला ये शिवंकर हाँ आहरी बहुत बार आउ के हाफ किलोमीटर अच्छी ना सीढ़ी कम अच्छी नॉर्मल रास्ता अच्छी बढ़िया लगे जगह बढ़िया लगे ए इंतुशाला जाए बुलिक आसिया जानो नहीं जीतू शिवंकर इंतुशाला बुलिक आसिया ये कहार के यार कहार इंतुशाला रे नारू मत काखे नहीं जा तू मत काखे टी नहीं चढ़ी पारनी ओहो नारू मत कांधे नहीं गलु टीन को एटा एटा कौ जगह एटा कौ जगह हाँ शिवंकर एंतुशाला जावाक 10 मिनट रहा जीतू आउ 10 मिनट चलिया पड़ो पहुँचू अरे 3 किलोमीटर 10 मिनट पहुँचू तू तो जो 15 मिनट मार दे 5 किलोमीटर नहीं क्या मानू 1 किलोमीटर हम अरे हाथी फाती आसबेन टी ऊपर उठ पारे भाई दीपू कौन ऊपर उठ पारे बागे चल देखिए सापोज बात तलू कौन नहीं जा हाँ सीता एंतुशाला जावाई आहरी केत बाट रहा सीता माता एंतुशाला हाँ नारू हे नारू मुझे नहीं जा आउ चली पारनी आउ पहाड़ चढ़ी हेनी यहाँ कौनटा यहाँ हनुमान यहाँ हनुमान बासस्थली देखु हनुमान गुंफा अरे हनुमान गुंफा या भीतर हनुमान गुंफा भीतर अच्छा
ସଙ୍ଗାତେ କ'ଣ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆହୁରି ବଳ ପଶିଗଲା। ନାରୁ ବସିଲୁ ଏଇଟା 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 କ'ଣଟା? ସଙ୍ଗାତେ ଏଇଟା କ'ଣଟା? डायन का झूला ଏଇଟା ଏ ଝୁଲାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦୋଳିକି କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅଧିକ ଧାରଣା ନାହିଁ ମୋର। ମାନେ ପାଣି ଯୋଉ ବୋଲବୋ ମାନୁ ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣଟା? ହଁ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚଢ଼ିଲୁ ଦେବସଭା ସ୍ଥାନକୁ। ଦେବସଭା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେବସଭା ସ୍ଥାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଜିତୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ହଁ ଦେବସଭା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆମ ସୀତାଙ୍କୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଦେଖିପାରିଲିନି ତ। बोल बम पदिया बोल बम ସେଇଟା କ'ଣ କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ, କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ? देव देव सभा ଦେବସଭା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବସଭା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ରହିଲା, ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ। 2 मीटर गना 2 मिनिट गनु जानते ପୁରା ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ଆମେ ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ। साहित्य साहित्य ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଦେବସ୍ଥାନ, ଏଇ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ଦେବସଭା। अरे टीण बोई बोई की आनी स्टामिना बनने पड़ियो କିଛି ନାହିଁ। ଦେବସଭା ସ୍ଥାନକୁ ହନୁମାନ ଦଳ ଜଗିଛନ୍ତି। फोन गांधी धरी पड़े जाना रोडକୁ अरे हे हे माय सत्य कथा रे आनंदी बोल बम ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବୋଲବମ୍ ବାଲା ଆସିକି ପାଣି ଢାଳିକି ଯାଆନ୍ତି। ପୁରା ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଏଇଟା। टॉप ପୁରା ଟପ୍ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେବସଭା ସ୍ଥାନ।